शेष बेला निशी भज कल की मंत्र को निशी भज कल के मंत्र को कंठे करी जपा माला रे घटिलानी शेष बेला नाम भजने कर हेला रे घटिलानी शेष बेला अच्युतानंद महापुरुष कहले अच्छा ए कलिर करालु तरिबा को हेले एकमात्र बटल नाम ना अहनिशी भज कल की मंत्र अच्छा अच्छा कलि जुगर मंत्र होची कोन ना 16 नाम आ 32 अक्षर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जो मंत्र को आज्ञा ठाकुर मोर रखिछन गुप्त रे हरे राम कृष्ण श्याम परारमा काम दाम नंद कंद दिन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म एपरी 16 नाम होला द्विगुणे 32 होइला 16 नाम 32 अक्षर सार करा गला आज्ञा षडाक्षर जाकु चैतन्य महाप्रभु कली शेष रे 1510 ख्रीष्टाब्द रे पुरी रे पदार्पण करी नाम को कले आज्ञा प्रचार नाम को आमे न भजिबा आज्ञा हमर हब कोन होइछन्ती आज्ञा अच्युतानंद महापुरुष ना कालिया बोदा जो बोरा खंड ज्ञानी हेबे धरा कालिया बोदा जो बोरा खंड माने हेबे धरा ना कालिया बोदा जो बोरा खंड ज्ञानी हेबे धरा कालिया बोदा जो बोरा खंड ज्ञानी हेबे धरा ना कुंभी पटुआंक मांस अटे सुध कुंभी पटियार मांस अटे ना कुंभी पटुआंक मांस अटे सुध अटे सुध मांस अटे सुध किए खाइबा को खाइबे आंकु भी मरारे घटिलानी शेष बेला नाम भजने न कर हेला रे घटिलानी शेष बेला अच्युतानंद महापुरुष कहले कालिया बोदा जबरा कौ जबरा ये कटक जबरा बापा से जबरा नुह जीव जीवा बाट गोटी जबरा अटई ये कटक जबरा बोली आज्ञा न भावी तु जेते बळे जीवा आत्मा ए घटरू छाड़ी चलीबो जो माने साधु संत सन्यासी से मानकर आज्ञा कपड़ा फाटिकी पवन आज्ञा बाहरी पड़ेबो शून्य पवन आज्ञा शून्य रे मिसिबो जो माने आज्ञा साधु नुह आमे जे आज्ञा संसारी जो माने आमे संसार भितर आज्ञा बसवास करिचे हमर कोन हबो लिंग चक्र देई 2 टपा बा 3 टपा बिंदु आज्ञा स्फलित हबो जो गोटा गले आज्ञा जबरा जो बाटे जीवा आज्ञा मार पद्म को जाइतिला से बाटे जीवा आज्ञा छाड़ी चली गले सेति में ठाकुर कहले कालिया बोदा जबरा जोठी आज्ञा खंड ज्ञानी माने एबे धरा कुंभी पटुआ को मांस अटे सुध आकु खाइबे किए ना मा आज्ञा विमला किपरि भाबरे खाइबे भक्त माने मेल हेबे भक्त माने मेल हेबे आसी रत्न बटरे मिलिबे भक्त बटरे रहिबे आसी रत्न बटरे मिलिबे ब्रह्म एकाक्षर रत्न बट ठार 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 पचारुथिबे सारला रे घटिलानी शेष बेला नाम भजने न कर हेला रे घटिलानी शेष बेला अच्युतानंद महापुरुष कहले अच्छा भक्त माने आज्ञा मेल हबे किपरि 16 मंडलर भक्त समस्त आज्ञा गोटे जगह आज्ञा मेल हबे अच्छा अच्छा जोठी आज्ञा परीक्षा मागिबे कि ना मा हाथी माता मागिबे मा सारला संसार को आइतिलु कोन करिछु केते ठीक कलु केते भूल कलु मा आज्ञा पचारिबे जे ठीक परीक्षा दबो से परीक्षा आज्ञा पास हो जे परीक्षा फेल हबो मा मुंडू को मोबाइल के फोपाड़ी दे सेति में ठाकुर कहले भक्त माने मेल हबे कोन हबे ना गोटे जगह आज्ञा रुंड होई कि मेल हबे अच्छा ब्रह्म एकाक्षर रत्न बट ठार पचारिबे किए ना मा सारला काहे कि ना प्रथम मन रहउची आद्य सारला द्वितीय आज्ञा भगवती अच्छा अच्छा जोठी मा आज्ञा प्रश्न पचारिबे जे ठीक उत्तर देबो तेबे ऊपर को जीवो नहले आज्ञा तळ को मा पुनी छाड़ी देबे ब्रह्म एकाक्षर कोन एकाक्षर कहले बाहर ब्रह्म एकाक्षर हो जा 14 अक्षर चतुर्दश अक्षर ब्रह्म एकाक्षर सकार हकार मिसी आज्ञा शब्द आउ ब्रह्मसार किपरि आज्ञा परीक्षा दब सद गुरु से भी थिले भक्ते परीक्षा दे बेटी भले परीक्षा दे बेटे भले परीक्षा दे बेटे भले सद गुरु से भी थिले भक्त परीक्षा दे बेटी भले सदा गुरु से भी थिले तो परीक्षा दे बेटे भले ब्रह्म एकाक्षर कही न पारिले ब्रह्म एकाक्षर कही न पारिले देवी मोटी बेटी गलारे घटिलानी शेष बेला नाम भजने न कर हेला रे घटिलानी शेष बेला
ବେଳା ନାମ ଭଜନେ ନ କର ହେଳାରେ ଘଟିଲାଣି ଶେଷ ବେଳା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ସଦଗୁରୁ ସେବା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ସବୁରି ମୂଳରେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସଦଗୁରୁ। ବିନା ସଦଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ବିନା ସଦଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରେ ବା ଯାହାକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସଦଗୁରୁ ସେବା କଲେ ଫିଟିଯାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ ବହନ୍ତା ନଦୀରେ ଯେନେ ପଡ଼ିଯାଏ ବନ୍ଧ। ସଦଗୁରୁ ବିନା ସେବାରେ ସଦଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ କେହି କେବେ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କେହି କେବେ ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସଦଗୁରୁ ଯିଏ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସମତିକ ଗୁରୁ ଯାଏ ହଁ ଆସେ ସହ ଆଣ୍ଟେ ତାକୁ ଧର ସେଇ ସଦଗୁରୁ ରୂପେ ନାସା ଦ୍ୱାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିହାର। କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ଭକ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ମହି ଭ୍ରମଣ କରିବେ ମହି ସେ ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ମହି ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଯାହାଙ୍କର ଥିବ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଯାହାଙ୍କର ଥିବ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଲୀଳାରେ ଘଟିଲାଣି ଶେଷ ବେଳା ନାମ ଭଜନେ ନ କର ହେଳାରେ ଘଟିଲାଣି ଶେଷ ବେଳା ନାମ ଭଜନେ ନ କର ହେଳାରେ ଘଟିଲାଣି ଶେଷ ବେଳା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗ ହେବେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ କଣ ନା ଯୋଉ ଧବଳ ଚିତା ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଚିତା ସଳକରେ ଧୁନିକର ଧବଳ ଚିତାକୁ ଲୟ କର ଭାଙ୍ଗୁଅଛି ଯିବ ପରମ ସହିତ ଧାପ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିରନ୍ତର। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ ହେବେ ଯାହାକୁ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇଦେଲେ କିପରି ଭାବରେ ପାଷାଣ୍ଡ ହୋଇବେ ରୁଣ୍ଡ ଆସି କାଳି କାମୁଡ଼ିବେ ମୁଣ୍ଡ କାଳି କାମୁଡ଼ିବେ ମୁଣ୍ଡ ସେ ତ କାଳି କାମୁଡ଼ିବେ ମୁଣ୍ଡ ବେନି ଭାଇ ବେନି ଅସ ପରେ ବିଜେ ବେନି ଭାଇ ବେନି ଅସ ପୁରେ ହେବେ ବଳରାମ ଚକା ଡୋଳାରେ ଘଟିଲାଣି ଶେଷ ବେଳା ନାମ ଭଜନେ ନ କର ହେଳାରେ ଘଟିଲାଣି ଶେଷ ବେଳା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କାଳିକା ମରିବେ ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କାଳି ଆଉ କେହି ନୁହଁ ନାଇଁ କାଳି ବୋଲନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା କାଳି ଯୋଉ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଚଢୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ କି ସେଇ ପରା ମା କାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରକ୍ତ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ରକ୍ତ ପିଉଛି କି ନାହିଁ ମା କାଳି ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଆଜ୍ଞା ସାଇଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କାଳି ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋଡ଼ିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଟରେ ଘାଟରେ ରୋଡ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କାଳିକା ମରିବେ ମୁଣ୍ଡ ଭକତ ହୋଇବେ ଆଜ୍ଞା ରୁଣ୍ଡ ତା ତଳ ପଦରେ ଠାକୁର ମୋର କଣ କହିଲେ ବେନି ଭାଇ ବେନି ଅସ ପରେ ବିଜେ ବେନି ଭାଇ ବୋଲନ୍ତେ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ଅସ ବୋଲନ୍ତେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା କାହାକୁ କହିବା ନା ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କଣ ନା ବାଜି ବା କହିଲେ ପବନ ପବନ ସହିତ ଯିଏ ବାଜି ମାରିଥିବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱାର ହୋଇବ ସେ ଆଉ କୋଉଠି ନୁହଁ ନାସାରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପଟେ ବଳରାମ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଅଶ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେତେବେଳେ 13 ଘରକୁ ପବନ ଗଲେ ଜୀବ ହୋଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଶବ। ସେଠି ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱରେ ଠାକୁର ମୋର କଣ କହିଲେ ନା କାଠ ମାଳିଆ ଭକତ ଝୁଲା ମୁଣି ବାବା ସେଉ ନମତ କାଠ ମାଳିଆ ଭକତ ଝୁଲା ମୁଣି ବାବା ସେଉ ଭକତ କାଠ ମାଳିଆ ଭକତ ଝୁଲା ମୁଣି ବାବା ସେଉ ନମତ ମଣି ବାବା ସେଉ ନମତ କାଠ ମାଳିଆ ଭକତ ଝୁଲା ମୁଣି ବାବା ସେଉ ନମତ କାଠ ମାଳିଆ ଭକତ ଝୁଲା ମୁଣି ବାବା ସେଉ ନମତ ବେନି ଭାଇ ବେନି ଅସ ପରେ ବିଜେ ବେନି ଭାଇ ବେନି ଅସ ପରେ ଭାବେ ବେନି ଭାଇ ବେନି ଅସ ପରେ ବିଜେ ବେନି ଭାଇ ବେନି ଅସ ପରେ ବିଜେ ବଳରାମ ଚକା ଡୋଳାରେ ଘଟିଲାଣି ଶେଷ ବେଳା ନାମ ଭଜନେ ନ କର ହେଳାରେ ଘଟିଲାଣି ଶେଷ ବେଳା ନାମ ଭଜନେ ନ କର ହେଳାରେ ଘଟିଲାଣି ଶେଷ ବେଳା।